नाज़रीन, 10 अरब डॉलर की मालियत से तैयार शुदा जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त खला में है और हमें माजी की तस्वीर भेज रही है। ये तस्वीर उन गैलेक्सीज और स्टार्स की हैं जो हमसे लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स के फासले पर हैं। इन तस्वीर में खला में लातादाद चमकते हुए ज़र्रात नजर आ रहे हैं, जिन्हें जूम करके देखें तो पता चलता है कि माजी में ये ज़र्रात दरअसल गैलेक्सीज थीं। सवाल ये है कि माजी में कैसे देखा जा सकता है? क्या ज़मीन के अलावा भी कहीं जिंदगी मौजूद है? और इस कायनात का राज क्या है? क्या कभी ये मालूम हो सकेगा कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं? नाजरीन, आप देख रहे हैं तजस्सुस टीवी और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब पेश कर रहे हैं। नाजरीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद मुस्तकबिल में हमारे इन सवालात के जवाब तलाश कर सके। इसको हबल टेलीस्कोप का जानशीन कह सकते हैं। हबल टेलीस्कोप के मुकाबले में जेम्स वेब कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। जो तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी हैं, उनके लिए इसे खला में 10 लाख किलोमीटर का सफर तय करके ऐसे मकाम तक पहुंचकर पड़ाव डालना पड़ा जहां से जमीन करीब और हमारे सूरज के सामने है और यहां से खला का मुशाहिदा करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि माजी में भी मुख्तलिफ दूरबीनों के लिए इसी जगह का इंतखाब किया गया था। नाजरीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब तक जो तस्वीर भेजी हैं, उनमें एक तस्वीर ऐसी है जो 4 गैलेक्सीज के झुरमट की है और ये हमसे 30 करोड़ नूरी साल के फासले पर है। दिलचस्प बात ये है कि इनमें से एक गैलेक्सी जमीन से सिर्फ 4 करोड़ नूरी साल के फासले पर है, लेकिन तस्वीर में हमें बाकी 3 गैलेक्सीज के साथ ही नजर आ रही है। ये गैलेक्सीज का वाहिद गिरोह है जो अब तक इंसानों ने दरियाफ्त किया है, जो यूं आपस में जुड़ा हुआ लगता है। 2 गैलेक्सीज एक दूसरे में मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये चारों आपस में जम हो जाएंगी। अगर इस वाहिद तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो पस मंजर में हमें लातादाद छोटी बड़ी रोशनियां नजर आएंगी। ये रोशनियां दरअसल उन गैलेक्सीज की हैं जो इन 4 गैलेक्सीज के अलावा हैं और यूं इस एक तस्वीर में हम हजारों या शायद लाखों गैलेक्सीज देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, एक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं। एक दूसरी तस्वीर में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे स्टार का भी मुशाहिदा किया है जो 13.1 अरब साल पहले वजूद रखता था। जब हम कहते हैं कि 13 अरब साल पहले वजूद रखता था, तो इसका मतलब है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने माजी में झांक कर देख लिया तो शायद हम कभी जान पाएं कि 13.7 बिलियन बरस पहले बिग बैंग कैसे हुआ था। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बिग बैंग हुआ भी था या नहीं। नाजरीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप को मुकम्मल होने में 30 बरस का अरसा लगा है और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक करार दिया जा रहा है। साइंसदानों को उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में उन स्टार्स को ढूंढ पाएगी जो 13.5 अरब साल पहले कायनात में सबसे पहले रोशन हुए। मगर स्पेस रिसर्च का अहम मकसद ये दरियाफ्त करना है कि क्या हमारे प्लेनेट के अलावा कायनात में कहीं जिंदगी मौजूद है, और इसी मकसद के तहत टेस नामी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट खला में रवाना किया गया है, जिसका मकसद सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स को दरियाफ्त करना है। टेस्ट स्टार्स के अंदर झांक कर वहां मुमकिना तौर पर मौजूद स्टार्स की चमक में कमी का सुराग लगाने का कोशिश करेगा, क्योंकि दूर दराज वाक़े प्लैनेट्स बराह रास्त तो नहीं देखे जा सकते। अलबत्ता जब वो अपने स्टार के गिर्द मदार में चक्कर लगाते लगाते स्टार के सामने आ जाते हैं तो स्टार की चमक थोड़ी देर के लिए एक मखसूस अंदाज में कम हो जाती है। इसी का हिसाब लगाकर ये मिशन स्टार्स दरियाफ्त कर रहा है। जेम्स वेब से पहले खला में भेजी गई टेलीस्कोप हबल थी, जिसने कायनात की इंतहाई शानदार तस्वीर हमें भेजी और कायनात के आगाज के बारे में बहुत सी अहम मालूमात दी हैं। मगर जेम्स वेब कायनात के उन हिस्सों को देखने की कोशिश भी करेगी जहां तक हबल टेलीस्कोप की नजर नहीं पहुंच सकी थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप में ये सलाहियत भी मौजूद है कि ये जमीन से कहीं दूर मौजूद स्टार्स के माहौल और वहां मौजूद गैसों की जांच के जरिए जिंदगी के शवाहिद तलाश कर सकेगी। ये दूरबीन माजी में झांक कर इब्तदाई
پورے کائنات کی پہلی گلیکسیز کو دیکھ سکے گی۔ جیمز ویب دوربین اس قدر حساس ہے کہ یہ کروڑوں نوری سال کی دوری سے بھی پلانٹس کی فضا میں پائے جانے والے کیمیائی عدم توازن کو محسوس کر سکتی ہے۔ فضا میں یہ عدم توازن پلانٹ پر موجود زندگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی فضا میں زندگی کے بغیر آکسیجن نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ آکسیجن یہاں پائے جانے والے پودوں کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اور پلانٹ کی فضا میں آکسیجن بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے تو یہ زندگی کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ کسی اور پلانٹ پر پائے جانے والی زندگی کی کیمسٹری زمینی مخلوق سے بالکل مختلف ہو اور وہ آکسیجن کے علاوہ کسی اور عنصر سے توانائی حاصل کرتی ہو، لیکن جیمز ویب اس کا بھی پتہ چلا سکتی ہے۔ اگر کسی پلانٹ کی فضا میں عدم توازن موجود ہے تو وہ ممکنہ طور پر زندگی کا پیدا کردہ ہوگا۔ کسی اور سٹار کے گرد کسی پلانٹ کی موجودگی کا پتہ اس وقت چلایا جاتا ہے جب یہ پلانٹ گردش کرتے ہوئے اپنے سٹار کے سامنے آ جائے اور سٹار کی روشنی مدھم ہو جائے۔ پلانٹ کی فضا میں موجود گیسوں کی وجہ سے وہاں سے آنے والی روشنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس روشنی کے رنگوں یعنی ویو لینتھ کی اسٹڈی سے پلانٹ کی فضا میں پائی جانے والی گیسوں کا پتہ چلتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ویب تقریباً 40 لائٹ ایئر دور جوپیٹر کی جسامت کے ستارے ٹریپسٹ 1 پر توجہ مرکوز کرے تو وہاں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس سٹار کے گرد 7 پلانٹس گردش کر رہے ہیں، جن میں سے کئی ایسے ہیں جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے۔ ان میں سے ٹریپسٹ E1 نامی ایک سیارہ خاص طور پر دلچسپ ہے جو بظاہر زمین سے ملتا جلتا ہے۔ وہاں سے آنے والی روشنی انتہائی مدھم ہوگی اور اس کا مشاہدہ کرنا آسان نہیں، لیکن ویب کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہے۔ تاہم یہ معلوم کرنا بھی اہم ہوگا کہ کہیں یہ عدم توازن کسی قدرتی عمل کا حصہ تو نہیں۔ مثلاً زمین پر بڑے پیمانے پر پھٹنے والے آتش فشاں بھی فضا میں موجود گیسوں کا توازن بگاڑ سکتے ہیں۔ تاہم بار بار پیمائش سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ عدم توازن قدرتی ہے یا زندگی کا پیدا کردہ، کیونکہ آتش فشانی عدم توازن وقتی ہوگا۔ تاہم ویب، ہبل اور ٹیس واحد مشنز نہیں جو خلائی مخلوق کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہوائی اور چلی میں موجود ٹیلیسکوپس بھی اسپیس میں زندگی کی تلاش کر رہی ہیں۔ ان سب منصوبوں کے درمیان ایک قسم کی دوڑ ہے کہ کون سب سے پہلے کسی خلائی مخلوق کا سراغ لگاتا ہے۔ جیمز ویب کی تصاویر نے ہمارے ذہنوں میں اس سوال کو دوبارہ شدت سے پیدا کیا ہے کہ کیا واقعی ہم اس کائنات میں تنہا ہیں یا کہیں کوئی اور بھی مخلوق بستی ہے۔ کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ان اربوں کھربوں گلیکسیز میں کہیں بھی زندگی موجود نہیں ہوگی۔ کائنات میں اربوں پلانٹس موجود ہیں، اور کیا خبر کہ جس خلائی مخلوق کو ہم اس قدر شدت سے تلاش کر رہے ہیں وہ خود ہی کسی روز ہمارے پلانٹ پر پہنچ جائیں۔ بس امید اور دعا یہی ہے کہ ان کی آمد ہمارے لیے خطرناک نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔